سلام، اسم من محمده. این اسم واقعی من نیست. من در کوتینا در کرواسی زندگی میکنم. من اهل افغانستانم. من در شیراز ایران به دنیا آمدم، یه جایی تو همینجا. در یه جا به اسم بهسر زندگی میکنم در شیراز، ولی به خاطر چند تا مشکلاتی از ایران مجبور به فرار شدم به سمت ترکیه. و بعد از یک هفته بعد از دادن اینترویوی اول ما رو یه جا آوردن به اسم کوتینا. سلام، اسم من آیلین هست. من اهل کشور ایران هستم و از پایتخت ایران یعنی تهران هستم و در حال حاضر در کشور کرواسی زندگی میکنیم. من و مادرم تنها در کرواسی یعنی در کوتینا زندگی میکنیم و اینجا خیلی قشنگ هست. Ja sam Mikelina Uglešić, učenica 6. razreda. Družim se sa svojom prijateljicom iz Irana. Često na odmoru s njom pričam na hrvatskom i na engleskom. Dobar dan, ja sam Noa. Ja sam Lea, a ovo je Nea. Mi smo učenice 7. razreda osnovne škole Stjepana Kefere Kutina. Od prošle školske godine nastavu u našoj školi pohađaju djeca tražitelja međunarodne zaštite, te smo odlučili ugostiti djelatnicu prihvatilišta za tražitelja azila Kutina, te saznati ponešto o korisnicima prihvatilišta i životu djece ovdje. Za početak vas molimo da nam se predstavite i kažete nam nešto o svom poslu u prihvatilištu za tražitelja azila. Dobar dan, ja sam Marija Lang-Turkalj, radim u prihvatilištu za tražitelje azila 9 godina, po zanimanju sam socijalni radnik. Radim na poslovima vezano uz njihov svakodnevni život, to uključuje i uključenje u škole, vrtiće, suradnju sa lokalnom zajednicom i tome slično. U čemu je razlika između migranata, izbjeglica i azilanata? Pa migranti su osobe koje se mogu seliti iz raznih razloga, to može biti samo preseljenje radi posla, na primjer. Izbjeglice su osobe koje zbog ratova, elementarnih nepogoda iseljavaju, napuštaju svoje područje prebivališta. Tražitelji međunarodne zaštite jesu izbjeglice koje podnesu zahtjev za međunarodnom zaštitom. Tko su tražitelji azila i odakle oni dolaze? Tražitelji azila zapravo su tražitelji međunarodne zaštite. Međunarodna zaštita može biti azil, supsidijarna zaštita, privremena zaštita. Dakle, mi koristimo pojam tražitelji međunarodne zaštite. Oni su smješteni ili u Kutini ili u Zagrebu, gdje se nalaze prihvatilišta za tražitelje međunarodne zaštite. Ovo u Kutini je prihvatilište za ranjive skupine, to su smještene obitelji sa djecom, osobe sa invaliditetom, psihički bolesne osobe i maloljetnici. U moju školu idu dvoje djece tražitelja međunarodne zaštite. Kakva prava oni imaju u Republici Hrvatskoj i na što se sve treba obratiti pozornost prilikom brige o njima u prihvatilištu?
Pa prava tražitelja međunarodne zaštite su pravo na boravak, na slobodu kretanja, na smještaj što obuhvaća prehranu, pomoć u naravi i obući, odjeći i slično. Zatim srednjoškolsko i osnovnoškolsko obrazovanje, slobodu vjeroispovijesti, pravo na isprave, to je ona iskaznica tražitelja azila, ne znam da li ste vidjeli, pravo na novčanu pomoć, na zdravstvenu zaštitu. Koliko tražitelja azila godišnje ostvari pravo na međunarodnu zaštitu u Republici Hrvatskoj? Pa teško je reći o broju koji godišnje ostvari pravo na zaštitu, obzirom da svake godine je drugačiji broj podnesaka podnesen, tako da znam da je 240 ostvarenih zaštita do sada bilo u Republici Hrvatskoj. Što je s onima koji ne ostvare to pravo, morali su u nekom roku vratiti u zemlju iz koje su došli? Pa oni zapravo imaju određeni rok da napuste Republiku Hrvatsku, ali Republika Hrvatska ne deportira ljude u ratom zahvaćena područja, tako da niko neće biti deportiran u Afganistan, Pakistan, u Siriju i slične države. Mi najčešće naknadno tek čujemo da su neke osobe otišle u Francusku, Njemačku, Švedsku, da su se nekako snašli i zapravo to završi pozitivno. Tijekom snimanja dokumentarnog filma o djeci tražitelja međunarodne zaštite morali smo zaštititi njihov identitet. Zašto je to tako? Radi se o tome da tražitelji međunarodne zaštite dolaze iz određenih područja gdje su oni progonjeni i iz tog razloga je potrebno zaštititi njihov identitet kako njihovi progonitelji ne bi saznali gdje se oni nalaze. Zahvaljujemo vam se na strpljenju i veliko hvala što ste nam se odazvali na poziv i došli nam u goste. Hvala vam što ste me pozvali.